Bon mana mani mamani abo bini berma. Jadi sempon fight. Particular, though it's not a political thing in the name of a social organization. What will be your message to the people of? No, already from our government already we have said that we oppose this kind of bond and we never like this one. কিভাবে দেখছে এবং কি পদক্ষেপ নেবে? না এটা তো যেটা একটা এনজিও থেকে করেছে কে করেছে তার পেছনে কে সব জানে, কিন্তু এইভাবে করে তো স্তব্ধ করা যাবে না, উন্নয়নকে স্তব্ধ করা যাবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। তো এইভাবে করে একটা মানে মিডিয়ার একটা অ্যাট্রাকশন নেওয়ার কাজ আর কিছু না, এটা মানে এমন একটা পরিস্থিতি করি যাতে করে এটা একটা মানে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নিউজ যাক যে এখানে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে, কিন্তু এভরিবডি নিউজ হোয়াট ইজ হোয়াট। না এই তো আমাদের নর্মাল যা সিস্টেম আছে আমাদের সরকার নিশ্চয়ই সেগুলো আমাদের দেখবে এবং এনজিও অনেক এনজিও এর বিরোধিতাও করছে, আমি দেখলাম সময় অবশ্যই যে সরকারি খালি দাবি খালে সরকারি যে হেড সিএম মিয়া সাকা যে বন্ডটা মানি বাयदि बन्ड आबो मिनिंगलेस गाय नोंनि सानमुंनो रैयानि सामोनि खालाय खाथा ताम सानाय Bon mana mani mamani abo bini berma. Jadi sempon fight. जों जोंनि दाबि सानखाय दङ बसातुन चीन 8 दफा दाबि आबो असंबिधानिक ओ दाबि जोंनिफ्राय चुक्ति खायमानि दाबिया हिनि बसातुन क्लियर खाय सातुन केन्द्र सरकारनि दिग निर्देशन त तंग बसातुन मिनिस्टार अफ होम एफेयर्स থেকে इलिगल माइग्रेशन नायथुक्ति खालायनो बागै बिन थाने कागज दाफाया फाया बसातुन क्लियर खाय जनगण थाने जनगण बिब्रान्त खालायनायनि बागै बदे अराय खरै जे कक सामान ताते तिप्रानि जे तं तामानि हालक अब देरावै माने फुसकानि सालो कारण जों कचिनि मानथायनि बागै चिन अस्तित्वनि बागै चिन आइडेन्टिटिनि मोथां नारेंगानि बागै चिनि सबात सोलिनाय न दिनै जों 24 घन्टानि बन्द थायका लामा कासुका आगामी न मनै चितेबो करा या फ्रि रंजाखै माने